आजिर समय एमती गोटे परिवार अच्छी जो परिवार कहानी शुणिले आपण मुंड बुलेदब घटनाटा हेउची जेजे हेउछंती हिंदू बापा हेउछंती हिंदू बड़ बापा मध्य हिंदू किंतु समय क्रमे बापा एवं दादा हो जाइछंती ख्रीस्टियान किंतु बड़ बापा अच्छा हिंदू रे एवं जेजे मध्य होइकी अछंती हिंदू एभली गोटे रोचक कहानी दुईटी परिवार गोटे रक्त किंतु अधा हो जाइछंती हिंदू आउ अधा हो जाइछंती ख्रीस्टियान। तेज आसतु आज आरंभ करवा ये जड़े भाई ये बस रे गला बेले आज देखाई गले भाविली आलोचना टिके करदबा आस आलोचना करवा तेज आस पचारा जे ए कथार केते सत्यता अछि भाई आपन नाटा कोन आज्ञा मो नाटा राहुल सोना आ मु कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी आछंती हाँ कलाहांडी अच्छा आपन हिंदू ना ख्रीस्टियान सब प्रॉपर आमे एबे मु तो ख्रीस्टियान हाँ हाँ मु देखिथिली कि न्यूज मानकरे तांकर ये बाइट बासी कि ख्रीस्टियान को विरुद्ध रे कहउछन तपी मिश्र जहा कि सेमाने जहा जानिछंती सेटा ख्रीस्टियान मान को कहउछंती। तम बापा से हिंदू ना ख्रीस्टियान मो बापा आगुरु सेमाने हिंदू ही थिले कहीं ना जेते बेले बाहेले मो माँ तो ख्रीस्टियान तो से जोगुरु किछि माँ को ठू परिवर्तन हला ख्रीस्टियान से ख्रीस्टियान धर्म नहीं गले हाँ ख्रीस्टियान धर्म नहीं गले तबे जे जे से हिंदू थिले तो हाँ सेमाने हिंदू थिले बापा हरिका केते भाई बाबांकर आमर तीन तीन भाई अछंती तीन भाई रु केते जण ख्रीस्टियान ख्रीस्टियान आमर दुई दुई भाई अछंती आ जणे जी कि बड़ भाईटा से हिंदू ही अछि हिंदू अछन हाँ हिंदू अछन सत हाँ सत मिछ कहू नहीं 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 मिछ कहू नहीं माने गोटे एमिति गोटे घटना आपण देखंतु जे दुई भाई ख्रीस्टियान हो जाइछंती आउ जणे भाई अछंती हिंदू होइके तबे तांको घर को जाओ खिया पिया किछि बारण सेमति करो नहीं सेमती किछि बारण करंती नहीं कहीं ना सेमाने पूरा प्योर हिंदू टाइप पूजा वूजा सेमाने ही करंती आमर जो कहती हिंदू मान देवा देवती सेमती सेमाने पूजा करते आमे सेमती पूजा किछि ये करू तांको घर किछि मेला महोत्सव बेले किछि जानी यात्रा हेले जाओ हाँ सेमती डाकती हेले आमे पूजा गोजा रे टिके ये करूनु खाना पीना करिकी आमे आसु धर तम बड़ बापा जी बापांकर बड़ भाई सी हेले हिंदू तांको घरे जदि किछि आज ठाकुरंकर पूजा होउची तो से जगह ठाकुरंकर प्रसाद खाओ हाँ प्रसाद तो दे थांती हेले प्रसाद किछि खाओ एमती भोजी फजी तमर निज भाईटी निज रक्त तो हाँ रक्तर समस्या हाँ रक्तर किंतु सेमाने जेतेबेले तम घर को आसंती ख्रीस्टियान धर्म रे जो बड़ दिन होला किछि पर्व पर्वणी होला खाया पिया होला सेमाने खांती हाँ सेमाने खांती कहीं ना बोले आमे पूजा किछि करनु आमे निजे खाद्य किछि प्रस्तुत करी खाइबा सेमती आमे प्रोग्राम हेले जो क्रिसमस प्रोग्राम हुए जहाँ भी हुए प्रभुंकर प्रेयर फेयर हुए संडे प्रेयर सेमती आमे किछि प्रोग्राम करके किछि जिनस बनैकी खाइबाकू हेले डाकू सेमान को। अच्छा जेतेबेले जो तपी मिश्रा जहाँ कहिसंती जे एठी ख्रीस्टियान धर्म को आपणेबा पई बोध दिया जाउची कोन राशन चाउल डाली से जहाँ कहिसंती ता सत तमे बे राशन पाउछ ख्रीस्ट धर्म रो जो अनुष्ठान तमर अछि चर्च तरफ मिले नहीं देखो तो एबे चर्च तरफ रु हैला एबे ख्रीस्टियान करबा को समान किछि दियंते नहीं काहे ना समान कहते निज मन परिवर्तन करंतु जे कि परिवर्तन करूची से किछि लालसा पई एबे किए चाउल दउची ये दउची खाद्य दउची पैसा दउची सेमती किछि भाबी कि ये परिवर्तन करनांती हेले मिलु नाही सेमती किछि चर्च मान करे आउ सेमती को एबे आसंती बाहर रु जो पास्टर कहते से जो किसी गोटे सपोर्ट करबा को हेले से दे थांती जो बिलीवर्स मान को हाँ अच्छा बिलीवर्स बिलीवर्स जो कि विश्वासी मान बिलीवर्स अच्छा बिलीवर्स अच्छा जो माने विश्वास रखती तेबे ए जो टंका गुडी सब बाहर आस्थबो हाँ बाहर आसे आ से सपोर्ट करंती किसी समान को खाद्य जहाँ भी हो हाँ ठीक अच्छे नहीं कहीं देख तुम मूलपिंड हिंदू तुम निजे स्वीकार कर एटा तो मुझे जानते आज बस रे बसला बेले तुम सीना कहबार जानीदे आ तुम भी बहुत खुशी लगुच तुम कैमरा सामने को आसिकी आज रियली कथाटा कहल जे तुम निज जेजे थे हिंदू बापा मध्य हिंदू थे बाघर पर से ख्रीस्टियान हो गले तुम मैंने जो पैदाइशी तुम जन्म हो गला तो तुम मैंने निजक ख्रीस्टियान बोली कहूच किंतु तुम बड़ बापा एबे भी हिंदू धर्म त्याग करना नहीं नहीं से माने एबे भी एबे सेमानकर एज भी गलानी मरबा को जाउछंती हेले कारण से माने आज पर्यंत मध्य सनातन धर्म रे अछंती सेमाने अछंती हिंदू ताकर केते पुओ झियो तांकर एमती किछि पुओ ये नाहंती झियो नाहंती सेमती किछि नाहंती किंतु से अछंती हिंदू रे अछंती अच्छा हिंदू रे अछंती तो तुमको कोन लागे माने तमे तो दुई धर्मर कथा को जानुथिबो तो एठी हमें काहा को नेग्लेक्ट करूनु काहे समस्ते ईश्वर विशेष समस्तंकर मूल कथा जे आम भगवान को पाइबा जे जहाँ को भी विश्वास करंतु किंतु कौन लगे
ତମ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଧର୍ମ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ତମ ଉପରେ ରହିଛି? ହଁ ପ୍ରଭାବଟା ଯାହାକି ଆଗରୁ ବାପା ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଁ। ତ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବୋଲେ ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ଯୁଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା, ପରିବାର ହେଲା ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ହୁଁ। କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମିତି କିଛି 1-2 ବର୍ଷ ଯାଇକି 21 ହୁଏ, 7 ଦିନ ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସେ ସେମିତି ଅଛି ଯେ ସେମିତି ସେ ପୂଜା କିଛି କରିବେନି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ସେମିତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯଦି କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ତମେ ବି ତ ଚାହିଁଲେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବ? ହଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ହବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ପିଓର ଛୋଟବେଳଠୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉନୁ, କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଁ, ତ ସେ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ପୁରା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ। ତ ହଁ ତ ଆଉ ମୁଁ ବଦଳି ପାରିବି ନା, କାହିଁକି ନା ତମ ମନ ଭିତରେ ଏବେ 100% ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ ବୋଲେ ସେଇ ତମର ଭୁଲ ନୁହେଁ ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ, ତ କଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ବିବାହ କରେ, ଝିଅ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଧର୍ମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବା କଥା, ମାନେ ଆମର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓଲଟା। ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ଘରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା। କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଲେ ମୋର ଯେତେ ପଛର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ତ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ବେଲେ ସେମାନେ ରହୁନଥିଲେ। ସେମିତି 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା, 3 ଭାଇରୁ ଜଣେ ମଝିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟେ ସେମିତି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଯୋଗୁରୁ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାଙ୍କଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କଲେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଯେ କିଛି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ ସେମିତି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଛୁଆ ରହିଲେ, ଏଇଟା ତମର ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ, ମା କହିଥିଲେ ନା ବାପା? ହଁ ମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 3 ଭାଇ, ମାନେ ବଡ଼ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ଏବଂ ସାନ ଦାଦା ଯିଏ କକା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖିଆପିଆ ନେଇକି ସେମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ। ଏଇଟା ଟିକେ ତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ନାଇଁ କିଏ ବି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଖାଇବା ଏଇଟା ମନା ଅଛି। ହଁ ଯେମିତି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ହୁଏ ସେଇଟା, ହଁ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ମନା ହେଇଛି ପୁରା। ତ ଯେଉଁମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି